Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi linsani wa alamuhu ya'lamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Okay, hello viewers, we are a student of Sunan Gunung Jati Bandung Islamic State University. We are going to explain about subjunctive. So, this video was made to fulfill the assignment of structure course with our lecturer is Mr. Fajar Rohandi. So, before we begin our presentation, let me introduce my group members. The first is Agniari Hadatul Aishi with admission number is 12110399. The second is Anida Farah with admission number is 1211030026. The third is Asri Muti Al-Haq with admission number is 1211030035. The fourth is Aisyah Safitri with admission number is 1211030017. The fifth is me, Asri Hikmayanti Fatima with admission number is 1211030032. The sixth is Agung Fauzan with admission number is 1211030010. And seventh is Azhar Nur Aziz Shihabuddin with admission number is 1211030039. The eighth is Albi Al-Bukhari with admission number is 1211030018. And the last is Arashid Isnandar with admission number is 1211030030. Okay viewers, they are my members of my group. So as we know, we are going to explain about subjunctive. And before we are discussing further, let me talk a bit about subjunctive mode. Well, in English, we know many verbs, adjectives, and noun. It turns out every kind of word has benefit, function, and can be used according to condition. So, subjunctive mode is one type of verb modes. Well, viewer, I want to ask you, do you know about subjunctive term in English? Well, if you don't know yet, let's discuss subjunctive mode completely. So, check it out. Subjunctive verb is a specific verb that used to express that someone wants someone else to do something. The form of this verb usually used to express a desire, intention, or something that may not necessarily happen. Usually relate to other people as a second subject. It means, like the first subject, will express his mood to the other through this sentence model, but it can also be used for a single subject. The function of subjunctive are expressing requirement or suggestion, expressing urgency, and stating different situation with supposition. Perkenalkan, nama saya Agniari Hadatul Aishi dari IAT 2A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi dari subjunctive verb. Apa sih subjunctive verb itu? Subjunctive verb adalah kata kerja tertentu yang digunakan untuk mengungkapkan bahwa seseorang menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya bentuk dari verb ini digunakan untuk menyatakan keinginan, niat, atau sesuatu yang mungkin belum tentu terjadi. Penggunaannya biasanya berkaitan dengan orang lain sebagai subjek kedua. Maksudnya, subjek pertama akan menyatakan suasana hatinya terhadap orang lain dengan menggunakan model kalimat ini. Namun, penggunaan subjunctive verb itu juga bisa untuk subjek tunggal. Nah, fungsi dari subjunctive itu ada 3. Yang pertama, mengekspresikan kebutuhan atau saran. Yang kedua, mengekspresikan urgensi atau kepentingan. Yang ketiga, menyatakan keadaan yang berbeda dengan pengandaian. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aisyah Safitri.
In this presentation, we will discuss about use of the subjunctive. The subjunctive in English is the simple form of the verb when used after certain verbs indicating that one person wants another person to do something. The word that must always appear in subjunctive sentence. If it is omitted, most of the verbs are followed by the infinitive. For example, we urge that he leave now. We urge him to leave now. For verbs normally use advised, necessary, recommended, urgent, important, obligatory, required, imperative, mandatory, proposed, suggest. Note: the verb want itself is not one of these verbs. In the following rule, verb indicates one of the above verbs. To formula or patterns, subject plus verb plus that plus subject plus verb in simple form. For example, the judge insisted that the jury return a verdict immediately. The university requires that all its students take this course. The doctor suggested that his patient stop smoking. The doctor suggested that she not smoke. The simple form of the verb is also used after impersonal expression with the same meaning as the above verbs. The adjectives that fit into this formula include the following: advised, necessary, recommended, urgent, important, obligatory, required, imperative, mandatory, proposed, suggested. The following rule, adjective indicates one of the above adjectives. To formula or patterns, it plus be plus adjective plus subject plus verb in simple form. For example, it is necessary that he find the books. It was urgent that she leave at lunch. It has been proposed that we change the topic. It was recommended that we wait for the authorities. It has been suggested that he forget the election. It is important that you remember this question. That is all for me. Thank you for your attention. I would like to apologize if there are a mistake. I hope you have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjuntif dalam bahasa Inggris adalah bentuk sederhana dari kata kerja yang digunakan setelah kata kerja tertentu yang menunjukkan bahwa seseorang ingin orang lain untuk melakukan sesuatu. Sebagian besar kata kerja biasanya diikuti oleh infinitif atau kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Infinitif biasanya diawali dengan to. Contohnya, we urge him to leave now. Artinya, kami mendesak dia untuk pergi sekarang juga. Beberapa kata kerja dalam subjuntif diantaranya menyarankan, menanyakan, memerintah, memutuskan, menuntut, bersikeras, bergerak, memesan, lebih suka, mengusulkan, meminta, memerlukan, menetapkan, dan menginginkan. Rumus subjuntif yang menunjukkan kata kerja adalah subjek plus kata kerja plus that plus subjek plus kata kerja dalam bentuk sederhana. Beberapa contoh kalimat dalam bahasa Indonesia adalah seorang hakim bersikeras agar Dewan Agung mengembalikan vonis. Yang kedua, universitas mengharuskan seluruh mahasiswanya untuk mengambil kursus ini. Yang ketiga, dokter menyarankan agar pasiennya berhenti merokok. Yang keempat, dokter menyarankan agar dia tidak merokok. Bentuk sederhana dari kata kerja juga digunakan setelah ekspresi impersonal atau adjektif. Beberapa adjektif dalam subjuntif yaitu diperlukan, disarankan, perlu, direkomendasikan, mendesak, penting, wajib, harus, penting sekali, diperintahkan, dan diajukan. Rumus subjuntif yang menunjukkan kata sifat antara lain it plus be plus kata sifat plus
that plus subjek plus kata kerja dalam bentuk sederhana. Beberapa contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, diperlukan bahwa dia menemukan buku-buku itu. Yang kedua, sangat mendesak agar dia pergi sekarang. Yang ketiga, diusulkan bahwa kami mengubah topik. Yang keempat, disarankan agar kita menunggu pihak berwenang. First, the verb for the third person singular in the present tense of subjunctive is not added with s or es. Well, basically at the second meeting when we studying the present tense of positive sentence, when the verb is coupled with subject, especially the third person singular, the verb must be added with s or es. So, because this is a subjunctive context, then it's not used is meant like inapplicable. If we keep adding s or es, it is wrong. Second, there is a little change about to be in present tense and past tense of subjunctive verb. Secondly, to be of present tense using are, am, and is. Meanwhile, in the subjunctive verb, all those change to be, whatever the subject is. As for to be a past tense, basically using was and were, then in subjunctive context, change to were, whatever the subject is. Di sini saya akan menjelaskan beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika menggunakan subjunctive. Dalam kalimat present tense, kata kerja untuk orang ketiga tunggal tidak ditambah dengan s atau s. Pada hakikatnya seperti pada pertemuan kedua ya. Saat kita mempelajari present tense pada kalimat positif atau verbs bersanding dengan subjek, khususnya orang ketiga tunggal, maka verbsnya tersebut wajib diberikan tambahan s atau s. Karena ini konteksnya subjunctif, maka hal itu tidak digunakan atau tidak berlaku jika kita tetap menambahkan s atau es, maka hal tersebut salah. Terus ada sedikit perubahan to be di dalam bentuk present tense dan past tense pada konteks subjunctive verbs. Pada hakikatnya, to be pada kalimat present tense biasanya menggunakan kata are, am, dan is. Sedangkan pada konteks subjunctive, maka semua to be dirubah menjadi be. Adapun jenis subjeknya, adapun to be pada past tense yang pada dasarnya menggunakan was atau were. Maka di dalam konteks subjunctive, perubahan menjadi were apapun bentuk subjeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhammad. Langsung saja ke materi bagian saya, yaitu subjunctive. As we know, the subjunctive can be said as form of supposition also. A form of someone desire someone else to do something. And then the types of subjunctive are number 1, subjunctive wish. The subjunctive wish usually used to express wish. Subjunctive wish is a portion that has not happened yet or has happened. And for example, I would rather that you came another time. Number 2, subjunctive as if or as though, as if, as of can be said as apart from in subjunctive mood. It means the thing has happened. For example, he acts as though he were a king. Example number 2, she eats much as if she had not eaten for months. Number 3, subjunctive word rather. Word rather also into past form of subjunctive. Subjunctive word rather is occurrence when we thought that we want someone else to do something. For example, I would rather that you came another time. Then for number 4, suggestion. The state of subjunctive is an expression that someone desires someone else to do something.
The suggestion used as a present form of subjunctive mood later on dependent clause and for independent clause is used some verb. An impersonal expression that followed by adjective. Some verbs that uses in subjunctive mood are ask, demand, desire, prepare, propose, recommend, insist, require, and suggest. For example, I recommend that you take a cooking class. Number 2, the doctor suggested that wheat rice be replaced with brown rice. For number 3, example, the lecturer insists that his student be on time. Then impersonal expression that followed by adjective those used in subjunctive are essential, important, imperative, necessary, urgent, crucial, desirable, and vital. For example, number 1, it is desirable that they be on time. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis subjunctive dan kata-kata yang selalu digunakan dalam keadaan subjunctive. Seperti yang telah kita ketahui, subjunctive bisa dikatakan sebagai bentuk pengandaian, juga bentuk keinginan seseorang untuk orang lain melakukan sesuatu. Maka dari itu jenis-jenis subjunctive antara lain terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah subjunctive wish atau keinginan. Subjunctive wish ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan sebuah keinginan. Subjunctive wish merupakan sebuah pengandaian yang bisa saja belum terjadi ataupun telah terjadi. Contoh, I wish that I did not have to go to campus today. Artinya adalah aku berharap bahwa tidak harus pergi ke kelas hari ini. Nah, jenis yang kedua itu adalah subjunctive as if atau as though, seolah-olah atau seakan-akan. Nah, penggunaan as if dan as though bisa dikatakan sebagai bentuk lampau atau past dalam subjunctive verb. Maksudnya adalah hal tersebut sudah terjadi. Contohnya, he acts as though he were a king. Dia berlaku seakan-akan dia seorang raja. Nah, contoh yang kedua yaitu she eats much as if she had not eaten for months. Dia makan banyak seakan-akan dia sudah tidak makan sebulan. Sekarang jenis subjunctive yang ketiga yaitu adalah subjunctive would rather atau lebih suka. Would rather juga masuk ke dalam bentuk past subjunctive. Nah, subjunctive would rather merupakan sebuah kejadian ketika kita membicarakan bahwa kita menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh, I would rather that you came another time. Artinya adalah saya lebih suka kamu untuk datang di lain waktu. Nah, sekarang jenis subjunctive yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu adalah suggestion atau saran. Nah, jenis subjunctive ini merupakan sebuah ungkapan bahwasanya seseorang menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jenis ini biasanya digunakan dalam bentuk present subjunctive, yang mana ia berada dalam dependent clause dan bagian independent clause-nya menggunakan beberapa kata kerja dan juga impersonal expression yang diikuti dengan adjective. Nah, beberapa kata kerja yang sering digunakan di dalam subjunctive antara lain adalah ask, demand, desire, prefer, propose, recommend, insist, require, dan suggest. Contoh, I recommend that you take a cooking class. Artinya adalah saya merekomendasikan kamu untuk mengambil kelas memasak. Contoh yang kedua yaitu the doctor suggested that white rice be replaced with brown rice. Artinya adalah dokter menyarankan beras putih diganti dengan beras merah. Contoh yang ketiga yaitu the lecturer insists that his student be on time. Artinya adalah dosen menegaskan bahwa murid-muridnya harus tepat waktu. Kemudian impersonal expression yang diiringi kata sifat yang biasa digunakan dalam subjunctive mood antara lain essential, important, imperative, necessary, urgent, crucial, desirable, dan vital. Kata-kata tersebut biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah kepentingan atau urgensi. Contohnya, it is desirable
be on time. Artinya adalah diharapkan mereka datang tepat waktu. Contoh yang kedua yaitu it is necessary that they prepare for the next exam. Artinya adalah perlu untuk mereka mempersiapkan ujian selanjutnya. Sekarang contoh yang terakhir yaitu it is crucial that she be there before we arrive. Artinya adalah sangat penting untukmu berada di sana sebelum kita tiba. Nah, itu adalah jenis-jenis subjunctive dan kata-kata yang selalu digunakan dalam keadaan subjunctive. Okay viewers, all materials have been submitted and I will give you conclusion with Indonesian. And let me talk. Nah, jadi di dalam video kali ini kita membahas tentang subjunctive mood, yang dimana merupakan salah satu jenis dari verb moods. Subjunctive mood ini merupakan kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan seseorang menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu, ada 3 fungsi dari subjunctive mood ini. Yang pertama, mengekspresikan kebutuhan dan saran yang berupa ide atau gagasan. Yang kedua, mengekspresikan kepentingan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyatakan keadaan yang berbeda dengan sebuah pengandaian. Lalu, cara kita untuk membuat subjunctive mood yaitu dengan kita melihat kepada rumusnya. Nah, rumus yang pertama ada subject plus verb plus that plus subject plus verb in simple form. Dan rumus yang kedua yaitu ada it plus be plus adjective plus subject plus verb in simple form. Nah, kemudian subjunctive mood ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada subjunctive with, yang kedua subjunctive as if or as though, dan yang ketiga ada subjunctive would rather, yang terakhir suggestion. Nah, di dalam suggestion ini ada beberapa kata yang sering digunakan di dalamnya, baik itu kata sifat ataupun kata kerja. Nah, beberapa kata kerja yang sering digunakan di dalam subjunctive ini antara lain ada ask, demand, desire, prefer, propose, comment, insist, and suggest. Dan kata-kata sifat yang sering digunakan di dalam subjunctive mood ini antara lain ada essential, important, imperative, necessary, urgent, desirable, and vital. Nah, okay viewers, our discussion enough here. So thank you for your attention and forgive us if there are many wrong words. And the last as closing statement, have a nice day and may your dreams come true. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.